Goeiemôre julle wonderlike mense. Is dit daar by julle reën vanoggend? Bly net in die bed. Kyk eers ontbytsake klaar gemaak nou in die pannekoek. Lekker om saam met julle te kuier. Vandag verwelkom ons een van Suid-Afrika se Dakar helde. Dis die avontuurlustige motorfietsveldwedrenjager Kirsten Landman, die enigste vrou wat vanjaar aan die malle motto Dakar se afdeling vir selfonderhoudende jaars deelgeneem het. Ja. It's a long lot. Goeiemôre. Thank you. Good morning. Wonderful having you here. Thank you very much. We're going to talk and have a lot of fun this morning. So I have to introduce you to the rest of the team as well. Goeiemôre. You don't have to, but it would be Maar ek wil advisable graag. to do that. Ek kan maar onbeskoffies en nie vir ons groet ook nie. Ek weet jy is nie so nie. Kirsten, I hope you have a fantastic day with us. We are so excited to have you and such awe of all that you've accomplished, something that I never will be able to do. So good to speak to you today. In die sakefokus besoek ons die mooi Oeverbergse kusdorp Struisbaai en ons wys julle heelwat ondernemings wat daar bedrywig is. Dit maak 'n mens omtrent lus vir vakansie hou en die dame hier langs aan my het onlangs hierdie Vrydag die 17 daar verjaarsdag gevier. So baie geluk met jou verjaarsdag, Cordy, van ons almal. Dankie. Jammer dat jy so hier in jou verjaarsdag maand moet werk. Nee, Maar wat se kos maak jy vir ons? Kom ek vertel. So die wyn is ook van Oeverberg distrik, die Black Oyster Catcher uit die Elim omgewing en ek het vandag die Sauvignon Blanc in die ateljee. Daarmee maak ek 'n krekelpastei met briekaas en rooi bessie sous. Die mevrou, baie geluk met jou verjaarsdag ook. Dankie, van David. my af ook. Hallo, wat is jou naam nou weer? Ja, dit is nie nou belangrik of ter sake en nie baie geluk met jou 25ste verjaarsdag. Dankie. Dit is 'n wonderlike een. En die So groot compliment. paar vir haar nakom. Kirsten Landman, very much welcome here. Thank you very much. It's going to be a long morning because David can't really speak English. En jy nou nie Afrikaans nie. So it's going to get interesting. Soos gewoonlik hier ook 'n hele paar mense, sakemense in die ateljee vanoggend, maar laat ons maar altyd wegspring met die weer. Suid-Afrika se entrepreneurs en sake-eienaars stel nooit teleur nie. Daarom is Ontbytsake trots om klein en medium besighede op ons program se sakefokusse te wys. Kontak ons en neem deel. Dis al nie heeltemal waar nie. David praat hom so nou en dan Engels uit selfverdediging en die tipe van dinge. Die hele westelike deel van die land wat sonnige weer kan verwag buiten vir 'n paar wolkies hier oor die Wes-Kaap en dan 'n strook donderweer hier in die oostelike deel, paar groter donderselle oor die noordoostelike deel van die Oos-Kaap as ook hier oor die Limpopo gebied. Steeds sonnig oor Namibië as ook nou hier oor die sentrale binneland met donderweer wat verder ooswaarts beweeg. Gesets paar groter donderselle daar oor die noordelike deel van Limpopo. Bewolk hier in die Weskus, maar ons kan warm weer verwag steeds. Hier teen Maandag 'n koue front wat in die Kaap aankom, dit sal ook kuslangs uitbrei tot die Ooskus en dan lukraak en verspreide donderbuie hier vanaf die Drakensberg gebied strek tot in die Nelspruit omgewing. Dis bewolk in Limpopo, maar die res van die land sonnig en warm. Donderweer steeds hier teen die noordoostelike grens van die land, sonnig steeds hier oor die sentrale binneland met temperature wat hier na die middel 30s toe beweeg later die dag. Steeds 'n klein strook donderweer hier in die noordoostelike deel van die land en in die res van die land kan basies sonnige weer verwag. Dis ook warm met temperature hier in die middel 30s en selfs hoër teen Woensdag. Buiten vir 'n paar wolke hier oor Namibië as ook oor KwaZulu-Natal kan die res van die land sonnige weer verwag, temperature hier rondom die middel 30s. Kom ons kyk na die minimum en maksimum temperature vir hierdie naweek. Rissenburg op na 32, Messina 26, Palaborwa 18, 24, Morimolle 14 op na 30, Lephalali 16, 32, Vereniging 14 op na 29. Ladysmith 15, 26, Ermelo 11, 17, Klerksdorp op na 29, Welkom Moore 15, 32, so ook Bloemfontein, Kokstad gedeeltelik bewolk 11 op na 23. Die Oos-Kaap baie reënerig 15 op na 21, Oos-London 19, 22, Port St Johns op na 24, De Aar sonnig op na 31, Queenstown 14, 27 en Kraddock op na 30 grade. Calvinia 13, 28, Vredendal 'n warm 31 vandag, Beaufort Wes op na 21, George 16, 22, Kaapstad gedeeltelik bewolk 17 op na 25 grade. Windhoek 13 op na 30, Keetmanshoop 32 grade, Appington op na 35 vandag
Kimberley Moore warm 35, Springbok 27 en Walvisbaai 14 op na verwagte maksimum van 25. Daar staan reg vir ekonomiese nuus. Wel, is dit die begroting van die minister van Finansies hierdie week, so is tyd vir so 'n bietjie van 'n voorskou wat hy ook kan verwag in die begroting van die minister. Ek dink die konteks is baie belangrik. Natuurlik die minister gaan vir ons goeders sy siening gee oor die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die konteks is besondere swak ekonomiese groei of beswaarlike ekonomiese groei, baie hoë vlakke van werkloosheid en armoede in Suid-Afrika, stygende voedselpryse, dit is alles 'n mengsel vir 'n baie toksiese omgewing, 'n baie toksiese situasie waarin ons osself vandag bevind en natuurlik die komende verkiesing. Die komende verkiesing is baie belangrik. Politici neem nie moeilike besluite voor verkiesings nie, want dan verloor hulle stemme. So wat kan nou verwag? Mense kan na die begroting kyk deur 'n paar aspekte van die begroting spesifiek te ontleed. Nou een daarvan is die inkomste kant. Die inkomste kant doen so 'n bietjie beter as wat ou aanvanklik gedoen het. Belastingontvangstes en die rede daarvoor het genoem die hulpbron siklus. Ek dink nie daar gaan groot belastingveranderings aangekondig word nie, die kleiner goedjies, sonebelastings, brandstofheffing en so on. So belastings nie veel van 'n verandering nie. Uitgawekant van die minister, een van die groot goeders, die basiese inkomste toelaag gaan ons 'n verdere ons gaan 'n verlenging sien van die sogenaamde COVID grants. Ek dink gaan ons uiteindelik 'n basiese inkomste toelaag daar sien. Ek dink ons gaan vordering maak in daai rigting. Hy gaan waarskynlik weer ook iets sê oor die nasionale gesondheidsversekering wat in elk geval doodgebore is. Die groot en 'n belangrike ding wat die minister oor moet praat, is hoeveel skuld hulle van Eskom gaan oorneem. Ek vermoed so in die omgewing van so 200 miljard van die 400 miljard. Ek dink hulle moet die hele bedrag oorneem van Eskom en natuurlik herstrukturering van Eskom wat daarmee saamgaan. Wat baie belangrik is, die staatsfinansies is in ernstige moeilikheid hierso, want die ekonomie groei nie, beteken die belastingontvangstes gaan oor die volgende jare wat onder baie druk kom, swak ekonomiese groei en ons weet ook dat die belastingbasis in Suid-Afrika baie nou is. Ons moet minder geld uitgee, maar as jy minder geld uitgee, dan word mense kwaad vir jou en hier's 'n verkiesing om die draai en hulle wil nie nou vir mense kwaad maak nie. Dit is die dilemma van die minister van Finansies, maar dan moet ek net 'n laaste opmerking maak. Enoch Godongwala, hy het miskien so iets wat van 'n geraamtetjie in die kas, maar hy's waarskynlik die beste wat die ANC op hierdie stadium vir ons kan bied as 'n minister van Finansies. So ek sien nogal uit daarna en volgende week gaan ek vir julle 'n opsomming gee van wat alles gebeur het. Net hierna gesels 'n beeldskone ambassadeur met my, sy gaan met my gesels oor 'n baie gewigtige saak. Het jy geweet daar's 'n beloningsprogram vir besighede wat BEE bydraes moet maak? Met die B4I Project se Air Rewards kan jy teen 'n fraksie van die normale koste jou besigheid bemark met ligtyd op kyknet se Ontbytsake. Asook vliegkaartjies bekom met FlySafe Air. Indien jou omset bo 50 miljoen rand is en jy 'n BEE sertifikaat moet voorsien, SMS Air, dis AIR, met jou naam en van na 39777 vir meer inligting. Beperkte aanbod, besenfees geld. Goeiemôre Ontbytsake kykers, ek is Shanique Rabbe en vandag sit ek bietjie aan die aanbiederstoel. Ek is hier vandag want ek wil 'n paar wenke bietjie uitvind by Dawie. Jy weet baie mense kom sit aan die ander kant van die stoel om bietjie hulle besighede te bemark by Ontbytsake. Maar ons wil nou bietjie vir Dawie aan daai kant sit en bietjie by hom wenke hoor. Dawie, baie welkom. Ek kan vir jou sê ek is so op my senuwees nou. Ek weet nog nie wat om te verwag nie. Hoorie maar, dit is vir my so lekker. Kyk, ons het al ons kyk jou al jare en daar's soveel mense aan daai kant van die tafel en dan jy weet hulle so bietjie sin weer agtig of hulle bloos so bietjie en giggel vir jou so. Dit is nou vir my vet pret om jou aan daai te kry. Dawie, ons wil nou bietjie by jou hoor. Baie besighede kom sit hier en kom vertel vir ons van hulle besighede, van produkte en dienste. Wat is daar wenke wat jy vir hulle kan gee hoe om dit op 'n fantastiese manier uit te beeld? Die heel belangrikste ding wat jy moet doen, as jy aan die kant sit waar ek nou sit, so as jy en iemand doen nou 'n onderhoud met jou, die heel belangrikste wat jy moet doen, onthou daai onderhoudvoerder wil hê jy moet goed lyk. So die onderhoudvoerder gaan jou nie probeer uitvang nie. So moenie, dis nie 'n uitvangsituasie nie. Soos ons dit noem in die ateljee, die onderhoud, as iets met jou verkeerd gaan en die wiele val so 'n bietjie af, die onderhoudvoerder gaan jou probeer vang byvoorbeeld. Maar baie belangrik, jy moet jou produk baie goed ken. Nou ons kan hierdie B4I se Air Rewards as 'n voorbeeld gebruik. Ons het sopas daarna gekyk. Nou hier's nou 'n voorbeeld. Hierdie Air Rewards byvoorbeeld, en ek weet jy's by hulle betrokke, so jy moet die produk baie goed verstaan. In hierdie geval gaan die produk daaroor, byvoorbeeld, die finansiële jaar kom nou tot 'n einde van baie besighede, dis die belastingjaar nou. Jy moet byvoorbeeld
moet jy 'n bydrae lewer oor aan swart ekonomiese bemagtiging om hierdie punte te kry op hierdie punte staat van jou. Nou dit is iets wat 'n mens moet doen as jy wil besigheid doen met die staat byvoorbeeld. So jy kan net sowel hierdie geld op 'n goeie manier aanwend, op 'n manier wat tot voordeel is van jouself. Jy moet dit in elk geval doen. En hierdie ouens doen dit. Hulle het 'n klomp projekte wat kwalifiseer vir hierdie verskillende swart ekonomiese bemagtiging. En as jy dan geld gee aan hierdie projekte, kry jy vir jou die nodige punte op jou kaart en jy kan nou gaan besigheid doen soos gewoonlik. Maar, en dit is baie belangrik hierso, die belangrike punt hierso is, jy moet in elk geval die geld spandeer, maar jy kan wen ook in die proses. Nou hoe wen mens? In hierdie geval, hoe jy nou wen, is dat jy kry spesiale punte byvoorbeeld in goedkoop, jy kan baie goedkoop vlieg byvoorbeeld, maar baie belangrik, en dis waar ontbytsake inkom, jy kan by ontbytsake spesifieke blootstelling kry, en baie goeie blootstelling kry by ontbytsake. So jy moet in elk geval die geld spandeer. Hierso is 'n projekte wat klaar goedgekeur is, jy kry die punte en jy kan wen deur goedkoop vlugte byvoorbeeld en tyd op ontbytsake te kry. Jessie, en dan kan die mense hier by jou kom sit en met jou gesels. Dan kan jy kom gesit en dan kan ek nou mee gesels en dan kan daar so 'n klomp wenke wat as jy nou met op 'n bytsake wil kom praat of enige televisieprogram. Ken jou produk baie goed soos wat ek nou vir jou verduidelik het en ek weet jy is by hulle betrokke en ek weet jy ken dit ook. So jy gaan kyk byvoorbeeld in hierdie geval na B4I se Air Rewards. Sorg dat jy goed voorberei is en sorg dat op die ou end wil jy tog jou produk verkoop. So sorg dat al jou inligting, jou webbladsy opgedateer is, sorg dat jou kontakbesonderhede daar is, sorg dat iemand die telefoon antwoord, sorg dat iemand die e-posse antwoord. So dis die gewone basiese goeders wat jy moet sorg dat dit reg en behoorlik werk en jy sal nie glo hoeveel reaksie jy gaan kyk van die ontbytsake se blootstelling soos wat jy nou kry. Ja, maar kyk nou, jy is nie eers deel van hulle nie en kyk hoe fantasties verkoop jy hierdie tipe program of hierdie projek aan ons. Maar nou nog laastens, die persoon wat nou nie eers hier kom sit en ietsie verkoop nie, jy kry mos 'n bewerasie. Wat sê jy vir daai mense wat 'n bewerasie kry wat hier kom sit? Ek sê vir hulle altyd 'n paar dinge. Kyk na my, praat net met my, moenie 'n kamera soek nie, moenie opspring en uithardloop nie. As ek nie vir jou kyk nie, dan beteken dit nie dat ek nie vir jou luister nie, want jy sal praat in my oor hierso. Maar die belangrikste van alles is, wat ook al gebeur, ek sal sorg dat jy goed lyk. Okay, nou laastens, as die onderhoud tot op 'n einde kom, dan is daar nou natuurlik 'n call to action. So wat is die beste manier vir mense om 'n call to action te kry? Jy kan die call to action nou doen. Nou toe, julle baie dankie. So vir my van B4I en van Beloved, as julle wil betrokke raak by hierdie natuurlike amazing projek, asseblief kontak ons nou en kry die ligtyd. Wel ek moet vir julle sê, ek het vir julle net nou gesê die ou wat die onderhoud doen met jou altyd vang. Ek sê nie omgee as jy my so te vang nie hoor. Right, dit is oor na Leon en hy het die landbou nuus. Laveld Agrochem ondersteun die produsent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en presisiedienste aan boere ten einde 'n suksesvolle oes te verseker. Vandag in die nuus. Vrystaat Landbou kondig sy jongboerkandidaate vir 2023 aan. Droughtmaster nou 'n geregistreerde ras in Suid-Afrika en ramptoestand aangekondig om vloedskade aan te spreek. Vrystaat Landbou het sy jongboerkandidaate vir 2023 aangekondig. Hulle is Hansie Miller van Viljoenskroon, Henny Geldenhuys van Excelsior en Lucas Lessing van Markwart. Die wenner word op 18 April in Bloemfontein aangewys en dring outomaties deur tot Agri SA Toyota SA se nasionale jongboer van die jaar kompetisie. Droughtmaster teelers het uiteindelik hulle status as 'n erkende en geregistreerde ras in Suid-Afrika verkry. Dit is onlangs deur die registrateur Jill Mamabolo en die minister van Landbou Toko Didiza in die Staatskoerant aangekondig. Volgens Simeon Hurwitz van Hurwitz Farming volg dit op 'n stryd van meer as 12 jaar om die Droughtmaster ras in Suid-Afrika geregistreer en erken te kry. Die naam Africa Droughtmasters is nou verander na Droughtmaster SA en die ras val nou volledig onder SA stamboek. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake in Nkosazana Dlamini Zuma het van dese week 'n ramptoestand aangekondig om vloedskade in die Oos-Kaap, Mpumalanga, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, die Vrystaat en Noordwes aan te spreek. Benewens die skade aan privaat eiendom het die oorstromings ook kritieke infrastruktuur vernietig. Agri SA het boere aangemoedig om impakassesserings wat deur die onderskeie provinsiale rampbestuursentrums verskaf word te voltooi om te verseker dat die skade wat weens die vloede gelei is behoorlik verreken kan word. Daarby gesels net hierna met die mense van Angel Kankerversekering. Laveld Agrochem met holistiese en innoverende oplossings vir die landbousektor is die trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. Saam boer ons vooruit.
Gesels met Brad Turin en hy is uitvoerende hoof van Angel. Goeiemôre, baie welkom. Hey, Davie. Ja, uit die boonste raak baie dankie. This Angel, you spelled is quite interesting spelling for this Angel. Exactly. I think it's caused some confusion, Yeah. but it's really based original. on the phonetic. Okay, it's very original, I can tell you that. So, what is this cancer? Angel is about cancer-specific insurance. What is it about? So cancer insurance is, I guess it's similar to critical illness or dread disease cover, which is maybe more well known, Yeah. but it's specialized and solely focused on cancer. So that means we can offer cover at a much lower premium. I think one of the advantages is it's a product that's easy to understand. You know exactly what you're getting. And it's also meant that we can build a number of benefits that are tailor-made to help someone who's been diagnosed with cancer. So the bottom line is here, it is specific about cancer. So the need is specific about cancer. 100%. So I know it's easy to understand. Exactly. All right. So what is the big difference between other kinds of insurance and this specific one, for example? Well, I mean, I think the difference lies in the fact that we have been able to specifically focus on cancer. So when Gareth, my partner in the business, and I built Angel, our goal was to say, how can we help more people beat cancer? Unfortunately, both of us saw the impact of cancer on somebody close to us. And you know, I think cancer is this universal fear. Almost Yes. everyone you speak to knows someone who has been impacted by cancer. Yeah. But what a lot of people don't think about is that the impact of cancer is different to almost any other disease. I remember a lady saying to me, you know, cancer doesn't just affect the body, it affects the mind, the body, and the soul, and it affects everyone around you. So we wanted to build a product that could take care of everything so that you can just focus on getting better and beating the disease. But you know, if you look at my medical insurance, for example, there is critical illness cover, for instance. So what's the difference here? Is this not double insurance, kind of? We don't think so. So we see this product as complementary. It's an and, not an all. Your medical aid, I think, serves a very clear purpose. A quality medical aid will probably cover most of the medical expenses. But even so, it leaves a number of gaps. So for example, with our product, you can choose up to 2 million rand cover, and that'll pay out if you're diagnosed with any cancer stage 1 to 4. And that'll meet any of the shortfalls that your medical aid might have. It also complements any other cover that you have in place. But one of the things that makes our product very different is the benefits that we've built to support you and the family throughout the treatment process. Okay. So, for example, you can get a second opinion from a choice of over 100 facilities around the world on both your treatment and your diagnosis. You get access to trained specialist counsellors for you and your family. I mean, this is a difficult thing even for your children to go through. Yeah. Or pairs tutor services to help your children. Trained palliative care. So it's really our ability to kind of wrap you in support all the way from diagnosis through to treatment and recovery. What I've noticed is that especially young people do not want to take out any kind of insurance. So how do you get around that, for example? How do you educate, I guess, young people? I mean, it's one of the biggest challenges, not just in South Africa, but worldwide. The gap in insurance is the biggest in sort of the under 35 age group. Yeah. And people in that age group don't think insurance is relevant to them. They don't think it's accessible. But what we found is because cancer is such a relatable disease, it actually closes that trust gap. And it's been proven across the world that this is probably the first or only insurance policy that a younger person is willing to take. Okay, just quick. We ran out of time. And that is, if I want to get more information about this, I want to get cover. So how do I go about doing it? It's incredibly simple. It's one of the things we're the most proud of. The process is no more than 3 minutes, no medical tests, no application form. You can go online onto our website, www.angel.com, and complete the process yourself. The other thing I just want to add is for us, we believe very strongly in the role of financial advisors and advice, and we're working closely with advisors around the country as Angel partners. So you could speak to your financial advisor as well. Brad Turin, uitvoerende hoof van Angel, wat so snaaks gespel het. Baie welkom, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons uitdraai kom. Nou het jy dit weer 'n produk van die privaat sektor. Ons kyk nou na leisure and adventure in Modemolle. Daarna gesels ek met Pieter De Tooy oor nuus van die week. Leisure and Adventure is die breinkind van Arno Marie en sy vrou Kiara. Die eerste van sy soort winkel het sy deure amptelik op 10 September 2022 hier in Modemolle, Limpopo geopen met planne om vinnig na ander streke uit te brei.
Hulle verskaf 'n verskeidenheid van gesogte produkte wat wissel van klere, optika, koelbokse, flitsse en braaiers van toonaangewende handelsmerke soos Hightech, Zeiss, Swarovski, Vortex, First Descent en Weber. Dan ook onverwagte verrassings soos soetgoed, speserye, konfyte en olywe. Hulle het ook hulle eie interne klerehandelsmerk Leisure and Adventure bekendgestel. Dis 'n reeks hoëgehalte plaaslik vervaardigde buitelugklere wat spesifiek ontwerp is vir Suid-Afrikaanse behoeftes, smake en belangrikste van alles, beursies. Leisure and Adventure. Kyk uit vir die naam, topgehalte klere en kampeer- en stapprodukte met 'n bekostigbare prysetiket. Ons nuuspersoon van die week, Pieter de Tooy. Goeiemôre en baie welkom weer 'n keer. Dit is my hoogtepunt van die program, kan ek vir jou sê. My hoogtepunt van die week, man. My hoogtepunt, natuurlik, man. Sê nog iets. Sê nog. Jy lyk so mooi vandag. Toe. Luister, ons in 'n verlede week het ons hierdie is 'n baie belangrike politieke tyd. Ja, dit is. Elke jaar. Ja. Dis die staatsrede, is nou die debat oor die staatsrede, die reaksie van die president, dan is die begroting van die minister en alles daarmee saamgaan. Die afgelope week die reaksie van die oppositiepartye, die reaksie van die president. So die debat oor die staatsrede was nog altyd in ons parlementêre tradisie. Al van 1910 was dit 'n baie groot week, want dit is wanneer die oppositie die geleentheid kry. Dit was in die ou tyd was dit altyd die mosie van wantroue wat hulle in die eerste minister of die president gebring het. En sedert 1994 was die debat oor die staatsrede ook belangrik, want dit is waar oppositieleiers en gewone LPs en ministers die geleentheid kry om die president se rede te debatteer en te sê hoe hulle die land sien. Nou die afgelope week was 'n paar goed het my opgeval. Een, die swak gehalte van ons LPs, Dawie, die swak gehalte van debatvoering. Ek het Dinsdag en Woensdag het ek dit redelik gevolg. En daar's van die ministers en LPs wat nie 'n behoorlike argument aan mekaar kan slaan nie, wat nie 'n logiese argument kan bou nie, wat sukkel om te praat, wat eenvoudig net swak openbare sprekers is. En behalwe die feit dat hulle swak openbare sprekers is die gehalte van hulle argumente regtig waar pateties. En toe kom president Ramaphosa donderdagmiddag en hy lewer repliek op die debat. En dit is nou sy geleentheid om op die leier van die oppositie en dies meer te reageer. Dit was my opvallend geweest dat die president lyk vir my toenemend uitvoeling met die werklikheid wat elke Suid-Afrikaner beleef. Toenemend uitvoeling met die werklikheid oor wat om hom aangaan. Hy het die oppositieleiers en ek neem aan die media ook daarvan beskuldig dat hulle merchants of despair is. Ons die oppositie en die media lewer handel in wanhoop. Nou hy beskuldig die oppositie basies daarvan dat hulle misken of ontken dat daar baie vordering gemaak is die afgelope 5 jaar. Hulle gaan die nasionale gesondheidsversekeringsstelsel implementeer. Daar's 'n minister van elektrisiteit aangewys en volgens hom is dit voorbeelde van vordering. Maar Dawie, dit is so ver verwyderd wat werklik waar in die land aangaan. Infrastruktuur verkrummel. Ons het nie elektrisiteit nie. Johannesburg het jy toenemend nie meer water nie. Jy weet wat die situasie van Transnet is. Ons hawens is in 'n gehawende toestand, maar daar's net geen erkenning van die president dat hulle die probleem is. Dit is sy party wat die probleem is nie. En dan Dawie, skus ek praat te veel. Was daar 'n oomblik geweest waar hy gesê het, we inherited a government, met verwysing na 2018 toe hy president geword het. We inherited a government in a state beset by corruption and inefficiencies. Asof hy nie deel daarvan was vir die voorafgaande 7 jaar. Hy was adjunkt president van die ANC, voorsitter van die kaderontplooiingskomitee. En voorsitter van die komitee wat veronderstel is om die Eskom reg te ry. Sogenaamde Eskom War Room. Jy weet, so daar's vir my 'n verwydering tussen wat die president sien en wat ons sien in die land en wat ons beleef. Net 'n vinnig een. Ek het so vinnig geloer in die president sy lyfstaal. Sy manier. Hy sê net so. Ja, ek meen dit is nie 'n president, dis nie 'n leier. Nee, dit is nie. En dan is hierdie absolute valsheid toe hy nou vir David Mabuza bedank as adjunkt president vir al die tireless work en support wat hy nou vir die president gegee het. Wie is David Mabuza? Wat het hy die afgelope 5 jaar gedoen wat hy adjunkt president was? Ons het vir hom 'n helse salaris gegee as belastingbetalers. En ons het absoluut niks daarvoor teruggekry nie. So daar's vir my 'n valsheid en 'n afstand tussen wat die president sien en wat die res van Suid-Afrika elke dag beleef. Heerlik om met jou te praat. Baie dankie dat jy ingekom het en ek sien uit om volgende week weer 'n keer met te praat. Hierdie gaan 'n wille week wees wat voor lê, sê ek vir jou sê. Nou, dit is een ding om 'n ding te sê wat ons gaan doen om die land reg te kry, is 'n ander ding om dit te werklikheid te doen. En miskien dis dit deel van die groot probleem. Corley, sy is nie 'n probleem nie. Is volgende aan die beurt en sy begin met vandag se kos. Die First Choice egte suiwelroom is ideaal vir bak en kook en kan vir maande in die onoopgemaakte houertjie gehou word.
Die Black Oyster Catcher Cape Agulhas Sauvignon Blanc is 'n fyn gebalanseerde witwyn uit die Elim-distrik in die Oeverberg, heerlik saam met seekos en veral oesters. Nou die heerlike wyn in my kombuis vanoggend, Black Oyster Catcher, is van 'n familiewynplaas in die koel en suidelikste punt van Afrika, Cape Agulhas. Hulle Sauvignon Blanc is 2022 se kosvoorstel, 'n seekos of spesifiek oesters. Ek maak vandag wel vir julle iets wat die wyn net so heerlik komplementeer. Dit is krekelpastei met breekaas en rooi bessie of in Engels cranberry sous. Nou julle ken my nou al teen die tyd, so natuurlik is dit een van daai maklike resepte wat jou soos 'n boobaaskok gaan laat lyk, wat ure in die kombuis was. Nou jou belangrikste bestanddeel is een hele so filo deegboks. Dit is daai baie dun deeg wat jy reeds in die pakkies koop by die supermark se gevriesde afdeling. Nou kyk, dit is een deeg wat ek nog nooit vir kans gesien het nie, net baie minder intensief om hom klaar te koop in die winkel. Nou net vir interessantheid, die oorsprong van die deeg is vanuit Turkye of eintlik van die Mediterrane kookkuns ontstaan en dit is deeg wat in dun laag gebruik word om geregte te maak wat dan baie skilferig of vletjie voorkom. Die res van die bestanddele is breekaas, rooi bessie sous, eiers, melk, ekstra dik room en gesmelte botter. Nou jy begin deur jou filo oop te rol, gebruik 'n skoon klamlap wat ek ook of 'n vatdoek, net sodat jou velle nie uitdroog nie terwyl jy die botter smeer. Nou jy neem dan een vir een vel en gebruik 'n koskwas om die botter deeglik oor die hele area van hierdie vel te smeer. Dan vou jy of vrommel jy hom so aan die kante op en jy plaas dit in die pan of in jou oondbak. Nou die beste gaan wees as ek julle dan nou maar eerder net gou wys. So ek het hierdie botter lekker gesmelt en dit kan regtig net so rof gesmeer word oor jou hele vel. Kyk, jy gaan nou glad nie na kalorieë kyk as jy hierdie doen nie. So al wat jy nou doen is jy vrommel hom so aan die kant op. En hy gaan bietjie beter werk as om op 'n oppervlak te doen waar die ander nie onder is nie en dan pak jy hom nou net so hier in jou bak en tot jou hele bak vol is. Nou ek maak die res van die filevelle klaar met botter en as ek terug is, wys ek jou die laaste deel van die proses. Ek gaan nou nie vir julle jokkie, ek is effe geïntimideerd vandag. Ons gas is fantasties. Laat ek net gou vinnig 'n paar dingetjies vir julle aframmel. Sy is die enigste vrou in Afrika wat hierdie jaar in die Dakar 2023 deelgeneem het. Die enigste vrou en die derde vrou ooit wat aan die mees berugte afdeling, die Malamoto, deelgeneem het en dis 'n kategorie vir selfonderhoudende jaars. Ek weet nie waar om te begin nie. Kirsten, it is so incredible having you. I'm gobsmacked at what you've been able to achieve in that very, very hard race. Well, thank you. I sit here now and I can kind of enjoy it. But at the time and getting there, when I kind of arrived and saw what I was in for, I was like, well, what am I doing here? Am I ready? So there was a lot of moments of doubt, but then also like how I got through it, I have no idea. But I think it's everything from 8 years old until who I am now that's just, helped me get to where I am. And then now I can enjoy it because it's done. So I was going to chat to you a little bit more about that later because he's a little bit of a daredevil as well. Yeah. In Henry Retief's article, she called you a daredevil, but the Afrikaans word is beautiful, helleveeg. Oh, wow. So, I just wanted to put out there that article is daar op rapport. Is fantasties om te lees. So you mentioned 8 years old. Is that when you started racing? That's when I got my first motorbike. Whoa. Yeah. And who gave that to you? Who's the crazy guy who ignited this passion? My dad. So I grew up close with my cousin who lived in the same complex as me, and he got his first bike when he was 5, and I was a little tomboy, still am a bit, and I saw his bike, and that was it. I was in love. And I was 7 at the time, and I was already I was a good swimmer at a really young age. So my father I had a really competitive streak being so young, and he said, if you make the Southern Gauteng provincial squad, I'll buy you a motorbike. And I won the bet, and that was it. And ever since then, it's just been the love of my life, and here we are. Goodness gracious. So when did obviously you get this bike now and you're on it and you love it, but when did you decide to start racing? I think as any
professional sports person, you know, it starts off as fun, and that's all it ever was. And my parents were always like made sure that you do this for fun. And even now, as a professional, the moment I stop having fun is the moment I hang up my boots, because at the end of the day, I do this because I love it and I have fun doing it. But throughout school, parents were like prioritizing schoolwork and, you know, my school sports, and then they gave me a gap year after school, which I'm very grateful for, because I wasn't sure what I wanted to study. And in that year, I really pushed hard with my racing, because I wanted to be a professional sportswoman and I wanted to make a career out of this. And that was the year I really worked hard, and I funded my racing myself because my parents couldn't afford it anymore, and trained really hard. And next year I got a sponsor. And 2011, 2012 was like racing in and around South Africa. 2013, I got picked up by a really good team. And then my first international experience racing overseas was in 2015. So I would say 2015 was when my professional career kicked off. So this is something important that you're mentioning, the sponsorship factor. How does that work? Do you have to get one to start, or do you get one as you achieve? What is the recipe for achieving that? Because you mentioned it's quite expensive, that your parents couldn't do it any longer. It's not a cheap sport, and obviously as you race, it becomes more expensive. You've got the travelling costs, you've got the running expenses of a motorbike, new tyres, you know, they have to be maintained. And then, of course, your own expenses, which also people forget about, is training yourself, eating well, and then, of course, the injuries are part of the sport, which is massive. So, you know, I was able to fund it for myself, but if you want to take it to a really competitive level, it just becomes astronomically expensive, and that's where you become reliant on sponsors. But you have to enter races to get acknowledged by the sponsors. They have to see you out there. They have to see that you can race. They have to see that you're like now a good ambassador for a brand. So you have to put yourself out there to get the sponsors, you know. Sometimes you can get lucky and have someone come in as a family friend who's got money, but then you still have to put results or be a good ambassador at the end of the day. So there's a lot that goes into it, but results bring the sponsors, and then how you represent yourself is thereafter, you know, for keeping the sponsors and then getting more. Absolutely. We're going to go on with a few aspects of the show, and I'll be back with you a little bit later to chat some more about your stellar career. Daar gesels net hierna met Kobus Nel van Eridanus. Gesels nou met Kobus Nel van Beleggings Eridanus Limited. Goeiemôre. Baie welkom weer 'n keer. Lekker om jou te gesels. Nee, altyd lekker om hier te wees, Dawie. Vertel vir my, het julle nou 'n klompie nuwe produkte wat julle nou onlangs bekend gestel het? Ja, Dawie, ons het 'n nuwe produk wat ons basies self ontwikkel het binne in Eridanus, deur Eridanus se normale bedryfsaktiwiteite. Nou 'n produk wat homself ontwikkel, dink ons is altyd die suksesvolste produk, want die produk het 'n natuurlike behoefte in die mark wat ons nou gaan vul. Basies, baie beleggers wat by Eridanus aansoek doen, laat ons hulle belê, voldoen nie aan Eridanus se streng kwalifiserende kriteria nie. Maar ons doen deursigtige ondersoeke op hierdie beleggers. So, dan sien ons hulle hele finansiële posisie. Ons sien ook dat hulle in die laaste ruk, dat hulle al hulle eiers, al hulle bates in een mandjie gehad het. Maar dit is nou die een kant. Aan die ander kant is die beleggings wat Eridanus maak in baie sterk finansiële boerderye. Maar ons het gevind dat baie van hierdie boerderye ook al hulle bates in een mandjie het. Nou daai boere het met mettertyd na Eridanus toe gekom om by ons te kom belê. En omdat ons hulle hele geskiedenis en finansiële posisie ken, het ons hulle gestruktureer om in onafhanklike strukture te kan belê wat weg is van hulle ander bates af. So maak nie saak wat gebeur nie, dat hulle geld veilig is vir eendag wanneer daar hopelik nie maar iets met hulle besigheid gebeur. Dis baie belangrik dat boere, wanneer dit goed gaan met hulle, beleggings maak. So hier, Martin van Vieren ken hierdie produk vorentoe en agtertoe. Hy sou graag hier wou gewees het, maar hy's bietjie siek vandag. Ja, ek dink jy doen 'n goeie job sover. Sê my watter beleggingsprodukte is daar nou beskikbaar? Huidiglik by Eridanus is daar beskikbaar die 10% nabelasting belegging wat maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks uitbetaal. En dan ook 'n baie belangrike Eridanus Green wat 'n belegging in hernubare energie is, waar die hele belegging wat jy maak in Eridanus Green is aftrekbaar van belastingdoeleindes. Dit is 'n baie lekker belegging, maar daar is slegs 'n beperkte uitreiking van 15 miljoen, want ons mag net soveel uitreik, soveel projekte ons teen jaareinde kan klaarmaak, en ons kan 15 miljoen teen jaareinde klaarmaak. So hierdie nuwe produkte wat jy nou vertel het en die bestaande produkte, hoe skakel die goeder bymekaar in?
Daardie is afsonderlik of gesamentlik beskikbaar. So jy kan slegs in die 10% nabelasting opsie belê, jy kan slegs in die belastingaftrekbare opsie belê, of jy kan in 'n kombinasie waar ons vir jou finansies herstrukturering in veilige kanale, waar jy beleggings in die danes maak, maar ons struktureer dit, laat dit onafhanklik staan van al jou ander bates. So jy kan 'n kombinasie van die drie doen, maar die laaste ene is nou net vir kwalifiserende beleggers beskikbaar. So jy hoef nie, jy kan kies watter een van die Jy beleggings kan kies wat jy wil doen, ja. En dan is daar 'n minimumbedrag wat 'n mens het? Ja, David, daar is 'n minimumbedrag. Ons word deur die FCA geonderskryf, so ons het vir baie reëls wat ons moet aan voldoen. Die 10% nabelasbare opsie is die minimumbelegging huidiglik 500,000 vir nuwe beleggers en R100,000 vir bestaande beleggers. Dan in die belastingaftrekbare ene in hierdie Danes Green en hernubare energie is die minimumbelegging op die oomblik R1 miljoen. En daar's net 15 miljoen wat ons dan kan uitreik teen jaareinde. Ons mag nie meer as dit uitreik nie. Hoe maak mense kontak met jou dan? Dawie, al die kontakbesonderhede is op die skerm en op ons webtuiste. Ons het 'n splinternuwe pragtige webtuiste waar al die produkte mooi uiteenheid gesit word. Kobus Nel van Eridanus, dankie dat jy by ons gedraai gemaak het. Dis 'n plesier, dankie Dawie. Ons kyk nou na Eridanus en dan vind Leon by Pieter de Waal uit waar hy sy volgende sake fokus gaan doen. Eridanus is 'n kapitaalfonds wat beleggers 'n skitterende opbrengs en maandelikse inkomste verseker deur beleggings in die landbou en voedselverskaffingsbedryf. Eridanus verseker beleggers 'n nabelasting opbrengs van 'n minimum van 10% per jaar. Die huidige minimumbelegging in Eridanus beloop R1 miljoen. Aangesien die beleggingskomitee van Eridanus onlangs 'n paar beleggingsprojekte goedgekeur het, is daar tans 'n aanbieding vir belegging in Eridanus beskikbaar tot 15 Desember 2022. En huidige beleggers is steeds welkom om enige tyd beleggings in Eridanus te maak in veelvoude van R100,000. Kia Confidence se gebruikte motors kom met 'n 30 dae omruilwaarborg en 'n 125 punt toets vir volkomme gemoedsrus. Kry jou nuwe motor van kiaconfidence.co.za. En my voete loop na Wellington, maar ek gaan Woester. Ekskuus man, jy het my gevang. Jy het gedaan 'n liedjie. Jy het my. Waar gaan jy? Ja, Woester soos wat jy sê is 'n besonderse plek. Inderdaad. En het baie om te bied vir die Wes-Kaap en so ook vir die res van Suider-Afrika. En ek is op pad soontoe om te gaan ondersoek instel met die oog op 'n sake fokus daar. En jy gaan sommer nou eersdaags na die Kia van jou spring en afskuif daar na die suide toe, is dit Ja, nie? trouens ek is as ek nou hier klaar is dan is ek op pad soontoe. Ai, weet, iemand moet dit nou maar weer gaan doen. Ja. En die mooi plekke gaan rondry. Iemand moet 'n draaidag gaan maak. Nee, die Boland is darem net lieflik. Hierdie program saai in Mei uit, nê. Nee. Ja, dis ook 'n oop uitnodiging natuurlik aan besigheidseienaars om deel te word van die sake fokus. Jou deelname word baie goed beplan en is op 'n veilige platform en ons beplan hom vir die 13de, maar ek gaan nou al die beplanning daarvan doen. Besighede moet vir jou skakel so gou as moontlik. Dankie vir die draai gemaak het. Dankie Jan. Kia Retail Handelaars verskaf gebruikte voertuie landwyd, van familiemotors en sportnutsvoertuie tot meerdoelige en kommersiële voertuie om by elke behoefte en begroting te pas. RAF Buddy is 'n padveiligheidsinisiatief wat opleiding en bewusmaking rondom die basiese beginsels van padverbruik en die voorkoming van ongelukke bied. Buddy doen padveiligheidssessies by kleuterskole en skole en sy aktiwiteitsboekies word landwyd versprei. RAF Buddy staan mense ook by as hulle in 'n padongeluk was en betroubare inligting soek om te besluit of hulle 'n eis teen die padongelukkefonds kan insit. Dit is gratis op die webblad beskikbaar by rafbuddy.co.za. Die hoop is dat Buddy binnekort volksbesit sal word as die nasionale padveiligheidskampioen. Ons kyk nou na 'n nuwe ontwikkeling daar in Myvallei in Pretoria en daarna is dit Eloise met lees en geniet. Lodestone bied veilige verblyf in 'n splinternuwe residensiële ontwikkeling in die mees gesogte deel van Olympus Pretoria. Perfek geleë teen die helling van die Bronberge met panoramiese uitsigte en wandelpaaie. Hier is 2 en 3 slaapkamereenhede met enkel en dubbelverdiepings wat gebou word. Geen oordragkoste is betaalbaar nie aangesien jy direk by die ontwikkelaar sen kan koop.
Die interieur kom met magnifieke afwerkings in 'n skoon en kontemporêre, moderne argitektoniese ontwerp, geskik vir die moderne gesin. Sonkrag is 'n addisionele ekstra opsie en eenheid groottes wissel van 125 tot 179 vierkante meter. Slegs R15,000 deposito verseker jou belegging. Okkupasie van fase 1 vind plaas op 1 Junie 2023 en fase 2 verkoop op die oomblik. Hier is nou 'n pypbeleggingsgeleentheid, al wil jy dit net verhuur. Jy kan meer inkomste verdien op jou huurinkomste as die kapitaal in die bank. Loudstone, mededingende pryse en uitstekende waarde vir geld. Ek het vandag hierdie besondere boek, Kruisgevangene kuns in die Anglo-Boereoorlog, geskryf deur Vicky Jenis. Heelwat is al oor die Anglo-Boereoorlog geskryf. Tog is daar slegs enkele publikasies wat handel oor hierdie tema van die kuns wat deur boere krygsgevangenes vervaardig is. In die boek word gekyk na krygsgevangene kuns teen die agtergrond van 'n kultuurhistoriese perspektief. Daar word uitgebrei oor die motiverings, waarom dit vervaardig is, die beskikbare gereedskap en roumateriaal, sowel as spesialis vakmanne. Dit bevat ook foto's van die tipe voorwerpe en die simboliek wat dit alles ingehou het. Hier's byvoorbeeld ene. Hierna is dit weer ons weeklikse kuier in die kubery. Sukkel jy met hardnekkige vet? Tenas het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm en jy het 'n boekmaag of lyk effens swanger? Jou appellyf is 'n Tenas top. Dames, julle wil mos ontslaa raak van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou pragtige peerlyfie is 'n Tenas bottom. Jy is vet van kop tot toon, het meer as 15 kg om te verloor. Jy het alreeds alles probeer om maar te word, maar sonder sukses. Tenas gaan jou maar maak, want jy is 'n Tenas all over. Het jy liefdeshandvatsels en 'n hangmaag? Ly jy aan stres? Tenas werk regtig. As jy wil maar word, SMS Tenas na 44003. Staan op, vat jou foon en SMS Tenas nou na 44003. Tyd vir Kiberklets. Verlede week was ons Valentynsgaste, die paartjie Cindy Swanepoel en Craig Urbani. En dit was omtrent pret met hierdie ou tweekies in die ateljee. Eleonora Zondag McIntyre het geskryf, brilliant program today. Cindy en Craig are great people. Couple. Thanks, Ontbytsake. No, it's a breakfast business. Breakfast business place. Dankie Eleonora, altyd lekker om vir ons Engelse kykers ook te hoor. En Craig het ook vir die kykers gewys, hy het baie talente, want die man sing ook nou nog mooi. Sonja Kloete het laat weet, fantastiese program, pragtige paartjie, heerlike kos en Craig, you may sing. Julle het pragtige musiek gemaak, dit is regtig 'n genotvolle oggend. Dit was, die tweeetjies is baie talentvol. Ja, hulle is so, né? Maar dit is net liefde. Ag, weet, wat 'n voorbeeld vir ons. Master pragtig, ja. Ons ook bly van ons Namibiese kykers ondersteuning. Stel Esterhuis en skryf, ek like julle almal by Ontbytsake. Wie wil ek hê? Dawie met sy emotion of die weerman met sy musiek. Ek vat sommer beide groete uit. Ons we are there for the taking. Ons ag, jy weet. Vat van my los. Ons praat van vat. Kom ons vat bietjie in die kos daar in die kombuis. Pieter de Waal, een van Ontbytsake se projekbestuurders, doen 'n sakefokus in Woester in die Wes-Kaap. So as jy 'n onderneming in daardie omgewing besit, kontak vir Pieter vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word op 13 Mei uitgesaai. Die Black Oyster Catcher Cape Color Sauvignon Blanc is 'n fyn gebalanseerde witwyn uit die Elim-distrik in die Oeverberg, heerlik saam met seekos en veral oesters. Nou ek het jou vroeër die proses gewys tot hier en kyk net hoe mooi lyk die bak alreeds en dit was nog nie eers in die oond nie. Nou die ander elemente wat ek nou gebruik is die hele
brie kaas wat ek net in lang stukke gesny het. Ek plaas dit en druk dit net so tussen in die gebotterde filetdeeg in tot die hele bak klaar is, dan teelepels vol van die rooi bessiesous eweredig versprei. Nou jy kan natuurlik jou eie maak. Ek het hierdie reeds klaar in die winkel gekoop. Nou die laaste stap is dan die 4 eiers, melk en ekstra dik room wat ek net in die maatbeker geklits het, gegeur het met sout en peper en ons gaan dit binne sekondes oorgooi. Nou vir 'n ekstra tikkie geur gebruik ek vars timietakkies en ek plaas dit ook net oor die hele dis. Nou ek gaan nou die natmengsel oorgooi. Ek wil net vir jou gou wys. Al wat jy dan doen is jy druk hom so hier tussenin jou filo, jou rooi bessiesous, sommer net so teelepeltjies vol enige plek. En dan my sous gooi jy net so oor. En dan natuurlik heel laaste jou vars timie. Nou dit kan jy sommer net so aftrek en dan kan jy later weer van die vars groen bo-op sit. Nou onthou die mengsel meng self deur en na al die gaatjies toe, so jy hoef niks daaraan te doen nie. Laaste sit jy net die timietakkies op, soos ek gesê het, en direk in die oond op 180 grade vir 20 minute, of totdat hy goudbruin en gaar is. Nou ek doen later mooi die opdiening vir jou. Ons kyk nou eers na IEG, daarna gesels Eloise verder met die vreeslose motorfietsrenjaer Kirsten Landman. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opsies is. Meer akkuraat. Meer kleur. Meer groen. Lig die standaarde. Breek die reëls. En doen minder om meer gedoen te kry. IEG. Challenge the expected. Ek gesels verder met ons merkwaardige gas vandag, Kirsten Landman. Kirsten, so just actually, let me go back. With a name like Kirsten Landman, how is it that you don't speak Afrikaans? I know, everyone will approach me speaking Afrikaans and I'm like, I'm so sorry, my Afrikaans is not very good. Can you please talk English? And then they're very confused, but Landman, exactly. How? Where does it happen? Yeah, sorry. It's all good. So you are a self-confessed tomboy, and you mentioned that you might still have some of those traits. Look at me. I mean, don't you need a little bit of craziness to attempt all of the stuff that you've done so far? Of course, I think so. And I think maybe it comes from the adrenaline side of the sport. And you know, these adrenaline junkies keep going back. That's why we call adrenaline junkies. And I think also for me, it's, yes, crazy, but I like the challenge. It's such an incredibly hard sport. It is so challenging, and it doesn't just challenge the physical side, it's mental, it's emotionally taxing, but it just tests a human being in every way possible, and for me, I thrive off of that sort of challenge. Yeah. You had a major test in 2013 when you had a very, very nasty crash. Yeah. What was that like, going through that experience? You know, at the time and in the moment, you don't assume the worst. What happened? I was racing in the Botswana Desert 1000 just outside of Gaborone, and it's a 2-day race, 500 kilometers each day. And I was on the second day now, and it was 9:30 in the morning, chasing another rider, trying to make the pass. And the day before, the cars had raced, so it was sand, and it was like a dome-shaped car track. And I grabbed the front brakes as there was an S-bend coming in front of me, and my front wheel washed. And just to my side was a tree stump about waist height. And I impacted straight onto the tree stump with my lower abdomen. And I was in obviously excruciating pain, and at the time we didn't know what was wrong. Eventually getting picked up out of the bush, had been evaluated. They didn't pick up anything critical. They just thought it was soft tissue damage and bruising on my stomach. Sent off to Gaborone private, CT, sonars, they didn't pick anything up. But what had happened was I'd actually ruptured my pancreas off my small intestine. Oh! All internal. There was like no physical injury. I was in a lot of pain. Eventually, we managed to organise an airlift out of Botswana to the Unitas Hospital here in Pretoria. And I was operated on 36 hours later. And that period from crash till operation was where, obviously, the most damage was done. All my organs went septic.
was put on to life support into an induced coma, and for me, it was 2 weeks that I was out. It was touch and go. When I woke up, I felt like it was the same day or the next day, but for my poor family, for them, it was. Well, you had to say goodbye to them because they really didn't give you much chance for survival. No, literally before, when I got to the hospital in Pretoria, my doctor was like freaking. He was saying, she should have been operated long ago. And I said to him, like, doctor, what's going on? Because I had no idea what had happened, or what was wrong with me. I just knew that I was in really bad pain. And from my blood test, they knew what I had done. And I said to him, am I going to be okay? Because the way he was panicking was like I was going to die. And I said to him, what's happening? He said, I can't promise anything, so say your goodbyes. And I literally called my family, and they called my family into the room and said our goodbyes, and I woke up 2 weeks later. Did that change your life? Lucky to be alive. Yeah, of course, hugely so. I mean, I got a second chance on life, and that was the turning point. As a 21-year-old, I changed my life in many ways, and I swore never to take a day for granted and to live life to the fullest. And I think that's why I'm sitting here as a 2-time Dakar finisher, and really with a very fortunate but hard-earned, proud career, I think I can say. Kirsten, I'm honestly not in awe just because of that, but like you say, the human and what you've overcome, and I'm very grateful I got to chat with you today. May you just go from strength to strength. I'm very proud also that you're representing us as females on such a male-dominated field. Thank you. I leave you to Davy. It's going to be fun. I promise you. You're going to enjoy chatting with him. And thank you for all that you're doing for sport and for yourself and your life. Thank you for having me. Leon staan gereed met die sakefokus net hierna. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Herlaai jou besigheid met Pollen Finance. Besigheidslenings binne ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperes. Dis sakefokusTyd. Vandag kuier ons in Struisbaai. Dis 'n gewilde vakansiedorp met lang wit strande, vriendelike mense en baie suksesvolle besighede natuurlik. Wat ons gaan besoek het, kom ons gaan kyk hoe dit daar lyk. Struisbaai is 'n pragtige kusdorp in die Oeverbergstreek van die Wes-Kaap. Die dorp is sowat 200 km suidoos van Kaapstad en 4 km vanaf Kaapagullas, wat die mees suidelike punt van Afrika is. Die dorp was 'n ou vissersdorpie met 'n pragtige natuurlike hawe wat vandag 'n groot aantrekkingskrag is met eetplekke en ander ontspanning. Struisbaai is vinnig aan die ontwikkel, maar sal altyd sy kusdorp atmosfeer behou. Baie vissermanne woon steeds in hierdie nedersetting, maar dit is nou beter bekend vir sy ontspanningsaktiwiteite wat visvang, perdry, voetslaan, paintball, vierwiel motorfietsry en duik insluit. En moenie vergeet van Perry, Struisbaai se inwonende pylstert haai nie, nou al 'n legende. Google gerus. Vroeg in 1999 begroet die lang wit strand van Struisbaai die Oosthuizens vir die eerste keer. Die sonskyn en vriendelike mense maak die keuse om te semigreer uit Johannesburg maklik. Dieselfde jaar stig hulle Struisbaai huisverhuuring. Die klein agentskap gaan van krag tot krag en 2 dekades later is honderde duisende besprekings deur die kantoor hanteer. Bewys van gelukkige vakansiegangers en tevrede huiseienaars. Struisbaai huisverhuuring, jou betroubare vennoot vir uitstekende vakansieverblyf. HPM Bouhandelaars in Struisbaai is 'n Maree familiebesigheid in die 4de geslag wat handel dryf met boumateriaal en verwante produkte. Hulle lewer 'n volledige diens aan boukontrakteurs en kliënte met die lese van Ons bou saam. Goed opgeleide en ervare personeel met 'n breë kennis van die bedryf staan gereed om kliënte te help. En hulle roem daarop dat geen versoek te groot of te klein is nie. Die lojaliteit en samehorigheid van die personeel is 'n baie groot bate van HPM Bouhandelaars. Passievolle personeel, 'n ywer tot kliëntbevredigheid en met nagenoeg 60 jaar se ondervinding in die boubedryf maak dit van HPM Bouhandelaars jou nommer 1 keuse van die doen dit self entoesias tot die boukontrakteur. Met departemente wat letterlik alles insluit, staan hulle gereed om jou by te staan met alle denkbare boubenodigdhede. Aflewering is ook deel van die pakket. HPM Bouhandelaars. Goeie diens, ervare kennis, betroubare pryse en loyale en vriendelike personeel. Ons bou saam. Oceans Guesthouse and Luxury Apartments in Struisbaai bederf jou met sielsverkwikende verblyf. Met 'n uitsig oor die nostalgiese tradisionele Struisbaai hawe
is die natuur en kultuur 'n intrinsieke deel van hierdie unieke en luukse fasiliteit. Dit kombineer 'n reeks uitstekende topgehalte akkommodasie wat wissel van moderne kamers tot luukse selfsorgwoonstelle en hulle voorsien in elke behoefte. Gesinne is welkom en hulle is ook baie gemaklik met die voorbereiding van 'n geskikte kamer vir mense met fisieke gestremthede. Nautilus Lewenstyl Aftreeoord in Struisbaai bied kwaliteit lewensregbehuising vir 50-plussers met alle noodsaaklike geriewe in die onmiddellike omgewing en natuurlik die unieke 14 km lang strand. Nautilus bestaan uit 27 luukse eenhede wat ons bemark teen kompeterende pryse en billike heffings. Kom kuier gerus by Nautilus en ontmoet ons vriendelike inwoners. Nautilus Lewenstyl Aftreeoord. Kom tree af in 'n gemeenskap wat omgee, hier by die mees suidelike punt van Afrika. 'n Baie lekker plek om te gaan aftree. Ek gaan sommer volgende maande doen. Struisbaai is natuurlik 'n gewilde dorp vir groot visvangkompetisies, want die see is vlak teen die kus en die Agulhas Bank bied van die beste visvangterreine in die land. Ons kyk nou na kompetisies wat daar plaasvind en dan nog 3 ondernemings van daar. Struisbaai is al bekend vir sy lekker kompetisies wat jaarliks aangebied word. Daar is byvoorbeeld die 2 Oseane Marlyn toernooi, aangebied deur die Suidpunt Diepsee Hengelklub. Die toernooi is bekend as een van die mees uitdagende marlyn kompetisies langs die Suid-Afrikaanse kus. Daar is ook die jaarlikse nasionale kushengelkompetisie, waar die rots- en strandhengelaars hulle self kan kom bewys. Dis heerlike sport en ontspanning terselfdertyd. Struisbaai se jaarlikse 5-spesie vang- en vrylaathengelkompetisie gebeur vanjaar op 18 Maart. Skryf gerus in by ashtonhengelclub.com om baie lekker pryse te wen. Admiral Beach op Struisbaai is 'n nuwe strandfrontontwikkeling van die Defco groep by die Hoofstrand, 'n uitstekende belegging vir semigreerders. Dit bestaan uit die Admiral Beach Village Square wat gaan spog met al die nodige winkels. 'n Nuwe Protea Apartment Hotel met 96 kamers en dan 13 unieke strandfront villas vir die kieskeurige belegger. Die Protea Hotel vorm deel van die Marriott Internasionale Hotelgroep en die Bonvoy lidmaatskapprogram. Die hotel gaan bestuur word deur die Indalo Hotel and Leisure span. Indalo Hotels is baie opgewonde om betrokke te raak in die Protea Hotel by Struisbaai. Indalo Hotels heidaglik het hotelle oral in Suid-Afrika en dit gaan baie werksgeleenthede skep vir die mense van die Oeverberg en ons is baie opgewonde om daar betrokke te raak. Beleggers kan met die intrapslag by van die projekte betrokke raak. Verkope van die 13 strandfront villas is nou oop. Admiral Beach Struisbaai. Kom belê in die mees suidelike punt van die Afrika-kontinent. Jy moet net koekeloer in die hoofstraat van Struisbaai gaan beloer, want hulle voorsien unieke, self-ingevoerde dekoritems, geskenke vir mans en dames en interessanthede, 'n uitsonderlike butiekwinkel wat moet besoek word. Hulle doel is juis om goed op hulle rakke te hou wat jy nêrens anders sal kry nie. Jan Koekemoer van daardie naam Koekeloer het ook 'n tak in Gansbaai met al die mooi goed wat hy self invoer. Dit is ons missie om die winkel van keuse te wees vir Struisbaai se inwoners asook die besoekers. Derhalwe hou ons 'n groot verskeidenheid produkte aan teen regtig sakpaspryse. Kom kyk gerus wat ons vir u by Koekeloer kan aanbied. Buiten esteties mooi is alle produkte wat Koekeloer aanbied topgehalte en werklik spesiaal. Koekeloer geskenkwinkel en butiek. Eleanor Roosevelt het gesê, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Suidpunt Sekuriteit in Struisbaai voorsien kommersiële en industriële sekuriteitsdienste vir die groter Suid-Kaap en Oeverberg omgewing, asook klante reg oor Suid-Afrika. Met 6 takkantore verskaf hulle ook alle nodige tegnologie, soos alarms, kameras, hekmotors en nog baie meer. Die familiebesigheid wat in 1999 begin is, spog vandag met meer as 7000 kliënte, vanweë uitstekende diens en hulle persoonlike verhoudings met al hulle kliënte, wat later ook vriende word. Van die begin van verjaar doen hulle ook sonkraginstallasies met gekwalifiseerde installeerders. Ons is bevoorreg om op 2 dekades se sukses te mag voortbou.
In die toekoms sien ons uit om net die beste in diens en tegnologie aan ons kliënte te bring. Saam kan ons misdaad beveg. Hulle staan gereed met alle residensiële, kommersiële, landbou en persoonlike sekuriteitbehoeftes. Suidpunt Sekuriteit voorsien 'n toep wat jou foon in 'n opsporingstoestel en alarmafstandbeheer verander. Nou nie alle kompetisie op Struisbaai gaan oor visvang nie. Daar vind ook jaarliks 'n bekende bergfietsren en hardloopresies plaas. Ek en nou Dawie sal 'n bietjie 'n draai moet kom maak. Natuurlik in die mooiste omgewing denkbaar. Ons vind nou meer daaroor uit. Daarna wys ons vir julle vir oulaas nog besighede in Struisbaai. Struisbaai se groot kompetisie is natuurlik die Cape Agulhas Classic bergfietswedren en hardlooproete wat jaarliks in Desember plaasvind en honderde drabbers en fietsryers lok. Met Chaz Everett Cape Agulhas as een van die hoofborge. Hier kan jy inskryf vir beide die bergfietswedren en die draf, want dit gebeur altyd op 2 agtereenvolgende dae. Bergfietsryers kan kies tussen 62, 45, 33 of 12 km roetes en drabbers tussen 15, 10 of 6 km roetes. Elkeen van die roetes loop natuurlik deur die pragtigste natuurskoon hier in die verste Kaap. By Chaz Everett Cape Agulhas met die hoofkantoor hier in Struisbaai, werk hulle in toegewyde spanne en diens ook Napier, Bredasdorp, Waarnhuiskrans, Agulhas en Suiderstrand. Almal werk saam aan dieselfde doel, om absolute uitmuntende diens te lewer, sodat verkopers en kopers goed ingeligte besluite kan neem met behulp van die span se deeglike kennis en toewyding. In 1992 het ek die eiendomsmark betree. Ek hou baie van reis en ek kan regtig nie aan 'n beter plek dink as om te woon en werk as in Cape Agulhas nie. Ons mooi omgewing maak dit 'n voorreg en plesier. Hulle fokus daarop om innoverende bemarkingstegnieke te kombineer met ervaring en ongeëwenaarde diens. Hulle streef daarna om die omgewing sensitief te bemark en te bevorder deur gemeenskap en sportgeleenthede te ondersteun. Chaz Everett Cape Agulhas, bekwame, toegewyde, professionele eiendomsagente. Kom kry jou koffie soggens 6:30 by Fish & More in Struisbaai. Hulle verkoop die varsste vis van plaaslike kommersiële vissermanne. Hulle kan jou eie vis skoonmaak en verpak of selfs gaar maak as jy wil. Fish & More se wye reeks deli-produkte sluit in patees, curryvis en heerlike vars brode, wat mos net die dinge saam met 'n visbraai. En as jy jou swembroek vergeet het, kan jy sommer by die surfshop langsaan indraf. Fish & More, kwaliteit en die beste kliëntediens. Ocean Aesthetics skoonheid en haarsalon in Struisbaai is waar eienaar Elmarie Skoonwinkel haar passie vir skoonheid ten volle uitleef. Goed opgeleide personeel werk op die hoogste vlak om te verseker dat elke behandeling of produk wat gebruik word, die kliënt se behoeftes oortref. Hulle doen al die gereelde bederf en ontspanning, sowel as anti-veroudering behandelings. Besoek gerus Ocean Aesthetics vir skoonheid of mediese behandelings. Dit is dan die einde van ons kuier in Struisbaai, maar ons kyk nou ook na 2 bekende ondernemings in die breër Oeverberggebied. The Soaring Eagles Lodge en Spa en Napier en dan Infanta 4x4 in Swellendam. Soaring Eagles Lodge en Spa, net buite Napier op die Elempad, bied 'n heerlike vervulling aan elke gas wat hier inkom. Jy sal die lodge verlaat met hernieude arendsvlerke. Hier in die middel van die ongerepte Oeverberge se vars lug en natuur, bied hulle bekostigbare tariewe, buikdiens met alle geriewe denkbaar en nodig om te sê, onvergeetlike ervarings. Gaste kom ook van heinde en verre om die spa te besoek. This wonderful place situated behind me was built by my father Dennis Visser in the early 2000s. We have had the amazing opportunity to change it into a mind, body and soul retreat, including a spa. Hierdie wonderlike plek agter ons in die Oeverberg bied ook verskillende selfsorgeenhede vir die hele familie. As ook het ons 'n wye reeks van buiteligse aktiwiteite die perfekte wegbreek.
Eenhede is ruim en smaakvol en dan sorg hulle ook vir onthale, konferensies, troues en funksies. Soaring Eagles Lodge and Spa met 'n loyaliteitsprogram, want so baie gaste kom weer en weer. Daar is 'n paar belangrike punte wat jy moet oorweeg wanneer jy 'n off-road karavaan wil koop. Eerstens, jou persoonlike behoeftes. Hoeveel mense is in jou gesin? Waar wil jy kamp? In watter paaie wil jy ry? En hoe lank wil jy staan by 'n kampplek? Jou basiese behoeftes moet wees struktuur. Jou karavaan moet 'n goeie struktuur hê en sterk wees. Almal weet 'n goeie struktuur is belangrik, hetsy dit in jou persoonlike lewe, besigheid of karavaan is. Dit moet lekker lig en prakties wees, sodat jy op slegter paaie kan ry waar ander mense nie wil ry nie. Dit moet goed geïsoleer wees. Dit moet veilig wees en ongewenste diere en mense kan uithou, en dit moet verseker vinnig op en afslaan. Infanta 4x4 voldoen aan al hierdie behoeftes. You must be a camper to build a camper. Hier by Infanta 4x4 gebruik ons jare se kampondervinding om die beste 4x4 camper te bou. Want ons weet, hoe gelukkiger jou vrou is, hoe lekkerder gaan jy kamp. Ons het heerlik gekuier in die mooi Oeverbergstreek in die Wes-Kaap. Baie dankie aan al die besighede wat deelgeneem het aan ons sakefokus in Struisbaai en omstreke. Die omgewing is beslis 'n besoek werd. Net hierna gesels Dawie met Kirsten Landman. Sit jou besigheid in 'n hoë rad met Pollen Finance. Kry 'n besigheidslening binne ure. Pollen Finance, hier vir die dapperes. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Ontbytsake se gaste word met trots gevlieg deur Fly Sapphire. Besoek flysapphire.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede, sowel as Mauritius. Fly Sapphire vir die liefde van vlieg. My beurt om met Kirsten te gesels. I was looking forward to this. Good. Tell me, no, really, I mean, let's start with the basics. We've all at school, we've all riding scramblers. Yes. And stuff. So, what is it that you do? What is endurance racing, for example? So it's all out in the bush, natural terrain. Yeah. We're very spoiled here in South Africa and the outer Lesotho, Botswana, Namibia. And we're also very lucky in the sense that we can pretty much ride anywhere, you know, unless the land's owned by a farmer. And how I started is just by riding around in the bush, and then they've got races where the races that I do are endurance races, where it'll range from 60 kilometers in a day's race to you can do 180 kilometers. Some will be a marked loop where you race the same laps over and over again, or like the extreme enduro side of things, which is of some of the international races, and one we have here in South Africa, well in Lesotho, is called the Roof of Africa. 3 days of racing, and there you're riding off a navigational GPS, and that you just follow in a GPS, and that can range from 90 kilometers to in a day to 180 kilometers of the most extreme terrain. So is the idea to be the quickest? The quickest, do it the fastest, to get to the finish line the quickest. Yeah. And your bike, tell me about your bike. So I ride a KTM 250 in the extreme enduros and enduro stuff. It's a 4-stroke? No, 2-stroke. So 2-stroke for enduro, and extreme enduro tends to be better. It's lighter. The nurture of the bike and the engine rides a lot better. Some guys are on 4-stroke. It's more just rider preference. And then we go to the rally side, and everyone's on 4-strokes there. The bikes are a lot faster. They've got the longer ratio gearboxes, and just tend to cope better for the longer distances like Dakar. But if you do a Dakar, for example, you have to do everything yourself. This category that I entered myself into, being Mele Moto, or now known as the original bimotorial, it's the unassisted class. So yes, you do everything on your own. So you understand engines. You can do the whole thing. It's one of the aspects of racing that I've always really enjoyed. You know, growing up with racing, how are you going to race a bike if you don't know how to fix it? So, you're out in the bush. If your bike breaks, you've got to be able to fix it yourself. So from when I started in Enduro, I've always been intrigued by the mechanical side of things. And over the years, working with different mechanics, and then, I've always, maybe it's just a bit of a control freak side of me. If something goes wrong, it's my fault. So I rather service my own bike, and I have over the last 5 or 6 years, and then,
preparing for Dakar, doing the Malemoto, I've even honed in on more of my skills of mechanical sides. And I'd enjoy it, I really do. So how do you get the oil out of under your nails? Oh, no, it's gross. Like Dakar, I had it under my nails for so long. And it's not, I mean, to be a lady with these greasy nails is pretty gross, but yeah. Okay, so you've done 2 Dakars Yes. already. So how did you get involved in it? How was the first time that you decided, and how do you have to qualify? How do you do it? Yeah, so my initial Dakar started, well, the idea came about from my accident in 2013. You know, I'd raced up until 2016 and done really well in the extreme enduro side, which is a lot slower, more controlled. And from my accident, I had this fear of going fast because that's how I crashed, high speed, and I never wanted to go fast again because I never wanted to be put in that situation again. And then in an interview, someone asked me and said, you know, you've done so much in the extreme enduro, what's next? And I couldn't answer him. And he said to me, what about the pinnacle of motorsport, the Dakar Rally? Yeah. And I said to him, like, if you put 2 million rand, because that's the sort of somewhat it costs to do a Dakar Rally on a bike. 2 million? Yeah, if you want to do it properly. Yes. You know, with the service package. If you gave me the money, I would say thank you, but no thank you. But that's just from my fear of going fast. But then that's when the seed was planted. And that's when I started to think about it. And then, you know, I thought, okay, well, I have to start going fast again. And I thought, you know, racing enduro, something that was holding me back was the fear of going fast. And I need to overcome that. So I thought, hey, overcome my fear of high speed, get over that horrible thing that was holding me back from my accident in 2013, go race the Dakar Rally. So, yeah. As I say, keep that thought. Ons moet vinnig eers 'n kykie gaan kyk na ons borge, saam met hulle gaan kuier en dan gesels ons verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en selfs Mauritius. Fly Safair vir die liefde van vlieg. Herontdek die ongelooflike skoonheid van Suid-Afrika. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navrae en besprekings wêreldwyd. Ek gesels om verder met Kirsten. You told this fear. You talking about your fear for speed, which it only happened after your accident, I guess. Yeah. So you told Eloise that you got a second chance on life. For sure. And you changed a few things. What are those things that you've changed? So, you know, before my accident, I was kind of at an identity crisis, you know, growing up, not within my family. Within my family, you know, I was brought up to, it's quite difficult to say, I was brought up to believe that, you know, men and women date each other. And, you know, I think back and I look back at my life now, I was born gay, you know. And before I went into my accident, I was trying to figure out who I was and, you know, who I liked and what I liked. And, you know, I had my accident and, you know, I woke up from that accident and I thought, and I realized then, I had a realization once I'd woken up and come to my senses that, you know, if I had passed away hiding who I truly was and not living my true self, I would be dead, but I would have been so upset, you know, not, you know, been knowing I'd been this person my whole life, but kind of ignoring it and not embracing it, and just being who I truly was. I woke up and I was like, flip, Kirst, if that was your time and you had gone, you know, that year of only 21 very short years of living, but I wasn't my true self. So I woke up from that accident, I thought, you know, stuff that, this is who I am, this is who I was born, and I'm going to embrace it. And if you don't like it, then, you know, not that anyone did, everyone has been incredibly supportive with my family and my friends and my sponsors, but that was the turning point, you know, I'd come out now, I'm going to be me, and if you don't like it, this is it. And there, within my racing, I was like, you know, don't take any day for granted, I'm going to throw everything into my racing career, make the most of it and see where it takes me. So yeah, a massive turning point, you know, as well, again, not taking family and friends for granted. You know, it's not that, we don't get that chance in life. Are you happy? Me now, certainly. I'm married, I've got a beautiful wife, I've got a family of 5 furry dogs and we live in Cape Town. I live the dream. It's not easy, it's hard work, nothing in life comes easy, but I race motorbikes for a living. How do you get over the fear of speed? Go to the Dakar Rally. I guess that's one way of doing it. Yeah. But is it like
slowly going faster, slowly Yeah, going... it's just getting comfortable with something. It's if you've got a fear of something, you can either shy away from it, but then you'll always have that fear of it. But for me, it was put myself back in the situation. I went back to the Desert 1000 in 2018. I raced it, and I finished the race. So that was a massive. I've done really cool things in my career, but that's one of the biggest and the hardest races of my career. Just because I went back to the race that nearly killed me, and I got the finisher's medal. So. When you do the Dakar, for example, is it physically tough? So 2020 was my first Dakar, and I always compare 2023, the recent one now, with 2020. 2020 wasn't as tough as I expected it to be emotionally because I was facing my fears from 2013, and in 2020, 3 people died due to high-speed crashes. So, seeing that while you're racing was like a real mind mess. But now going to 2023, my gosh, it was so physical, whereas 2020 was literally like a highway. It was fast, and it was just down fast straights, and the speeds were scary, but not physically. This last one was so physical. I remember even... So what part of your body do you use? You use your everything. shoulder? You do your legs, your core, your upper body. So do you go to gym too? Oh yeah, certainly. Yeah, I train 6 days a week. I try to ride as much as possible because you can't mimic saddle time. I cycle, I surf, I try and keep it interesting. So what's the average speed, more or less, that you go? Me at Dakar, my average speed wasn't that high. My max speed was 127. Okay. But I mean, you get the top guys that are maxing out at the speed limit, which is at 160 kilometers an hour down straights, and it's crazy what they do. Corrie, rond vinnig jaar. Dis af, dan gesels ons verder. First Choice se 240 en 400 gram Gouda, cheddar en mature cheddar kaase is vakuum verpak vir ekstra varsheid en geur. Die Black Oyster Catcher Cape Agulhas Sauvignon Blanc is 'n fyn gebalanseerde witwyn uit die Elim distrik in die Oeverberg, heerlik saam met seekos en veral oesters. Nou, dit is nou absoluut jou keuse of jy die gereg vir 'n voorgereg of vir 'n nagereg sal wil gebruik. En albei sal werk. Nou, iets anders wat jy ook kan doen is om kleiner pannetjies of 'n muffinpan te gebruik en so jou dis as individueel op te dien. Nou, die een is vandag net in stukke gesny en ek gaan dit so vir my gaste opdien. Gebruik net 'n mooi klein en mooi bordjie, skep dit van die pan af in jou bord en garneer dit net met nog 'n stukkie vars tiemie en ek gooi so 'n paar vars granaatpitte oor net om dit lyks te laat lyk. Kom ek wys jou gou. En kyk, jy moet hierdie gaan maak en proe. Dit is baie lekker. Ek het 'n stukkie gegaps. Net so 'n stukkie tiemieblaar en dan hier is my granaat. Nou, hy kan jy net sommer so oor die bord sit. Nou, bedien die krekelpastei sommer dadelik as hy uit die oond uitkom, want dan borrel hy sommer so lekker van die kaas, saam met die heerlike wyn. Nou, as hy oornag of te lank staan, gaan jou deeg dalk sag word met die vulsel in. En onthou, ek sê altyd, as brie en rooi bessie sous nie jou ding is nie, gebruik die konsep net met 2 ander bestanddele. Nou is dit eers terug na Dawie en Kirsten. Pieter de Waal, een van Ontbytsake se projekbestuurders, doen 'n sakefokus in Woester in die Wes-Kaap. So as jy 'n onderneming in daardie omgewing besit, kontak vir Pieter vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word op 13 Mei uitgesaai. Ek gesels verder met Kirsten. Okay, give me a bit of a sense of what do you do? Okay, how many hours a day do you race when you do the Dakar? Wow. So this last one, I was on an average 10 hours a day. 10 hours a day on the bike racing. Yeah. And then after you come to your wherever you're going to sleep, I guess, and then you have to sort of look put after up your my bike. tent. Yeah. Yeah. So first I got to put up my tent, blow up my mattress, sort out my kits and everything for the next day. Yeah. Half the time I was drying my kits out because we had the most crazy weather in Saudi Arabia. So trying to find somewhere to dry it. Then from there, while I'm doing this, I'm trying to drink a recovery shake, eat food, try and hydrate from the water, obviously the sweat loss that I had during Sorry the for day. interrupting. En route, while you're doing this 10 hours, do you drink and eat? Yeah, I carry a camelback. Obviously, you can't eat while you're riding, so we've got a camelback where the leash comes out and you can drink while you're riding. Okay. There is a fuel point where you can stop, and that's where we'll eat. We carry the food on us. It's just bars. I take some biltong and some snacks and like squeezed juices. So now, and then you have to look after your bike as well. Yeah, so we come back to the bivouac after being on the bike for at least 10 hours a day, and you've now got to work on your bike.
And, just if I had a good day and I didn't break anything or nothing went wrong, you've still got to run over, check the bike, change your wheels if you need to. And the shortest day that I spent working on my bike was an hour, and then you've now got to go shower, eat something. And the other participants, do you sort of go and chat to them, talk about the day? It's crazy because, at Dakar, time is the most important thing. Time is, you can't waste any time. So, chatting to someone for half an hour, for 10 minutes or even 3 minutes, or just wandering off and not doing what you need to do, on one stage it's okay, but that tallies up to a few hours over 14 stages, and that could be very valuable sleep. Because sleep is so important. Because if you're not sleeping, you are then fatiguing, and fatigue can result in an accident on a special or even on the road section, or can result in a mismechanic or not tightening something or forgetting to do something on your bike. So, you're there with blinkers on, you focus on what you need to do, and you're just there for yourself, and that's it. If you see someone high by and it's quick, you can't afford to waste time. Yet somebody crashed in front of you. Can you tell us about that? Yeah, that was Michelle, a Saudi Arabian guy, a really good rider, and it happened so quickly, and he didn't even fall off the bike when he crashed. I landed up going over exactly the same thing because I was right behind him, and he just unfortunately had bad luck where his foot placement on the foot pegs were too far back, and he landed up breaking both his ankles. And it happened. So he sort of jumped over, landed, carried on riding, then obviously stopped straight away. He fell off his bike because he had stopped and he couldn't put his foot out. So he broke his ankles while on the bike? While on the bike. The overextension from dropping like that. And he's previously broken both of them before, so he's got old injuries. And when I stopped with him and I could see he was okay, then just that disappointment sets in for him, and for me to know, because everyone at Dakar has sacrificed so much to get there. It's an enormous rate that doesn't just impact you, it's your family. It's a major, and people. I've heard of people that go live in storage units to just save money to go to Dakar, and everyone's got their own story as to why they're at Dakar, and something like that kind of puts into perspective how quickly an accident can happen. And at the same time, I was very grateful that it wasn't worse, because just breaking ankles, you're going to recover, but also it happens that quickly, and it could have been a lot worse. And you stayed with him? Yeah, it wasn't long. Rules of racing and rider etiquette, as I've been taught from a young girl, and it's just common courtesy. It's being a good human. You stop, no matter what. If someone stopped on the side of the track, check if they're okay. If they're okay, cool, they can carry on. But you stop with them. In this instance, how did you contact somebody? How did it work? So the organisation with Dakar is really good. We ride with what we call these ERTF systems, which is a built-in telephone on your thing, where if you stop for longer than 3 minutes, you get a phone call from someone in France, which is the organisers, the French organisers, and they say to you, you're okay, and then you tell them you're okay, you're just fixing something. Like with Michelle, I pushed his red button on, you got a green button to call, or you're okay. Red button means emergency, send someone now. Then she phones you and she says, is everything okay? I said, yes, he's conscious, he's okay. Bike number 70 has hurt his ankles. Can you please send a helicopter? And once you push that button, your race is over. The helicopter was there within 5 minutes. I mean, from time of his crash to the time I continued racing was only 20 minutes. So it's not long. Just a last one. We ran out of time. There are so many things I still wanted to talk to you. When you went over that final line, what did you feel like? Oh, so much relief. Just so much relief, because it was so hard. It was so emotional. It was so hard right up until the last kilometre of crossing that finish line, because we had so much rain. It's so stressful because, it's been so long to get there. It's been so hard to get there. I had such a crazy year, 2022, but just relief, happiness that you've done it, you've finished safely. And Kirsten, this was amazing talking to you. Thank you. Thank you for having me. Really amazing. I mean, we just don't have enough time. No, we Thank don't. you for coming. We could be here for hours. Yes, certainly. Well, skoon hoendervleis. Terug in daai somer toe ek en jy op 18 jou pa se kerskaars kon ry. Met 5 vriende vol gelaai, die deure wyd
swaai, ons lewens was net om die draai. Vat my terug, vat my saam, op al jou reise waar jy gaan. Ons het gedink, ons is klaar, maar nuwe reise lê nog daar. Nuwe reise lê nog daar. Jare later meer daai kar deur die dorp gevaar. This was really amazing. Thank you very much for coming. No, this is great. Yeah, Leave with a full tummy. I'm gonna from now on, I'm gonna be one of your groupies now. Thank you. Yeah, watch out. He's a bit creepy though. We're going to send you away with this wonderful gift box with choice wines of the oyster catcher. Look at that. Oh, wow. Thank you. And that's now lekker because you can somewhere gooi those in the camelback. Yeah. We'll give you some liquid courage. Yeah. I gather alcohol is not really a thing on Dakar. It's actually illegal in Saudi Arabia, so. That's why, that's why slim. They won't go eliminate. very well. Kirsten, you know what? It's been an absolute highlight having you. We see a lot of people on the show, and what I always love is that no Friday is the same. And today was for sure one of my highlights for the year. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thanks You for better having me. eat Corley's before that. I'm going straight for the alcohol. Goes hard. Volgende week is ons ateljeegas professor Jannie Rousseau van Witse Bestuurskool. En ek weet Davie sien baie uit na daai gesprek. Ek kan nie wag om met professor Jannie te gesels nie. Net so te loop, gaan kyk bietjie op ons webbladsy. Ek gaan daar so 'n link vir julle los en ek gaan die aand van die begroting 6:00 die aand het ek al klaar die hele begroting ontleed. Gaan net in daarso gaan kyk julle en dan vertel ek julle presies wat die begroting. Maar natuurlik volgende naweek gaan ek ook vir julle vertel. Natuurlik. Ja. Mooi bly. Kyk mooi net of ons eet. Sorry. Is 'n lekker stukkie. Ja, jy moet hom dadelik eet as hy uit die oond uitkom maar sy is so kraakvars. Ja, sien. Absoluut. Dit is regtig lekker. Dis kaas hulle gestuur. Kaas. Tada.